Jotono Klumka Tai Jotono Happy Holi Ebong Hayake Badul Pujani Jotono Sara Rajyobashino Shubecha Janogu Asha Klayo Noro Joto Kahamno Tongbayo Tini Facebook ni माध्यम है कि वो सोशल मीडिया नि माध्यम में नौनी बस कंगो मा फाइमा नि किसी चा कोंग न कसरना नहीं नहीं ताई हम बाई जानूना नहीं नहीं आं हम बाई जानूना है जे बरो सत्तिक समय सत्तिक सिद्धांत ना होई नहीं भारतीय जनता पार्टी है कि वो बीजेपी नि बाना रमखा त्रिपुरा राज्य नि जत्तो से बेसी सिंगार नि बिसिंग सामना नि बिसिंग जत्तो से बेसी सामना नि करू हास्ते नि जत्तो लुकुरू बनो सिनिवो खूब खर गसांग तै खरम कुतै बेरे सावै तंगनाय चिनि बरम गनां अनि ताखुगोकरा गौतम देव बर्मानो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नि बान्ना रमानि बागै आं व्यक्तिगत पक्ष थेके अनि परिबारनि पक्ष थेके एबं काठिले मिर्जा राजापुर केन्द्रनि अंगै आं बनो पाइ पाइ हामबाय याफारु ताम नहिबा बनेक नुकजाक अनेक सिजाक बनेक बुद्धिजीवी बरकसि बवानछगै नायखिया बिनि वानछमानि जे कुबुय आबो आं साइमांखा बवानछग गतामो जे इ जरावो बीजेपी नो एकमात्र सिनि त्रिपुरासानो मथांमाननाय एडिसि एलाकानि बरनो एकमात्र मथांमाननाय बा एडिसि एलाकानि बरनो जुदि केबो जुदि काहाम लामा किपिड लामा फुनगुइ तंखांके एकमात्र बीजेपी है के भारतीय जनता पार्टी बिन अबाय वानछमानि न आं सप्तकुति प्रणाम जानगु तिनी दावकरा गौतम देव बर्मानो ताई हास्तेनि जत्तो रसमनानि कुरुं सुई कुरुं एवं हायगाव जाना एक्टर्स बा आर्टिस्ट नै जे नै जारा ब्लगार थेके शुरू खालायनाय जारा यूट्यूब चैनल चालुइ तंनाय जत्तो नां वाइसा भारतीय जनता पार्टी न बसगांनि एडिसि चंमारियो बुद्रुइनाय बा भारतीय जनता पार्टी नि बाना रमैने फाइनाय वाइसा बीजेपी नि सरकार ने एडिसिओ नायनानि बागै आं नंथानि कक्कसारु तागुतै बुकुकसं अबहाय बर काहामु तंगु आं सिउ आउ बर काहाम हिनि तिनिबो भारतीय जनता पार्टी वो फायो हार जाराओ तागफानो जे बरनि बुद्धि भ्रष्ट अंगियाखु जे बरनि तागफानो बरनि साम तांनानि बागै वानछगै तंनाय अ बररक भारतीय जनता पार्टी वो फाइतुन आं बरनो कबंनाय भारतीय जनता पार्टी नि माध्यमन एकमात्र सिनि थांनानि लामा आर किछु किछु बरक तंगु जे बिनि वानछमानि सित्रा बिनि वानछमानि के भाजिता सित्रा प्रमाण 2021 सालो आव जागां किसा कंगमा सानाय 2021 सालो एडिसिओ प्रथम टीएसपी पार्टी बायसि इतिपुर राज्य एडिसिओ tak jeti pramota hine tongnai abo ti pramota tongmani ya abo TSP party tongmani situ abo ga chini borom ganang chini khasuksa jotoni khamjangma chini ek somoy bo video chakri khlai mani TPS ekta officer TCS officer bo TCS officer ang motivation sajaga sorry TCS officer tongmani bo Chitu Deborma bo tabuk chini bidayo ambasani ti pramota ni panongthun bo o boro khub talented বা আমাসানি বিধায়ক বিনি পার্টি তমানের সময় টিএসপি और टीएसपी नि बुमगोसी इतिपुर राज्य 2021 साल इतिपुर राज्य एडिसिओ त्रिपुरा मथारक बातायु ब्रंग बुमगोसी बे पार्टी बुमगोसी किंतु
তিনি টিএসপি পার্টি ন সেকামারই টিএসপি ni পার্টি ni চিহ্ন বাতায়ই টিএসপি ni যে রেজিস্ট্রেশন খাইজাক পার্টি ni মুঙ্গ যতন অব খাইনাইছি অ টিএসপি পার্টি no তাবো সিনিলিয়া অ টিএসপি পার্টি বে বেমানকারিকা অ টিএসপি পার্টি বাইছি তাবো অ টিএসপি পার্টি ni যে প্রেসিডেন্ট বাহাইকা উইনার যে মালিক নকফাং যে বিনি মুঙ্গই যে মুঙ্গই টিএসপি পার্টি খাইজাকা বনসি তাবো বাগো ফানাংলিয়া বনসি তাবো নরই তনখাতি পর মথানি থেকে বিন কোন কক বাগো নাংলিয়া অথচ বরম গান চিত্তদে বর্মা যদি করি হিংকা এমএলএ করি কে বিন পার্টি টিএসপি যদি করি হিংকা ত্রিপুরা মথা 2021 বাসি বসা বাংলা খামন তিনি যে পার্টি ন বানা রমই নাই যে পার্টি নি অঙ্গই নাই বাতাই নাই তিনি ক্ষমতা ফাই নাই যদি বনসি যে মালিক নসি বন যদি রুখলাই রহমান অঙ্কাকে বনসি যদি বাগো ফানাং ইয়াংকাকে অতিপর রাজ্য তাই বুসুক জরা বরক কাহামতাই আরলে তঙ্গই মাননাই ও পার্টিও আবনি বাগই তুলুক তুলুকে চিনি পার্টিও যত বড় কাম ফাই তংবাইও যতনো जों लामसगो आगामी दिनाव उनाव फाइबायदि जों एकलगी सामुं तांनाय एकलगी जों सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास जों जतके मिलि जों नान मुंगो जों जतन सामुं तांलायनाय आसु कक सायनान कोनै रमताका जतन खुलुमका जत गाहाम तंबायदि जतन हामबाय